Sa isang time na tumexon na Lord Jesus, nagpitata nga our God is a wonderful and mysterious dimension. So praise the Lord nga, nagpitata nga He is one dimension. Isa rin isa dimension. Pitangin ang versikulo dimension nga sa Isaiah Lord Jesus. Isaiah 45:5 dimension o sa unang Korinto 8:4 dimension. Siya rin isa dimension. So praise the Lord dimension. Yet He is one dimension. Yet He is the Father, the Son, and the Spirit dimension. Kita sa Mateo dimension nga ang ay sa Mateo nga Mateo ito sa dimension nga siya ang dimension Amahan, Anak, Espiritu dimension. So praise the Lord dimension. Kita nga our God is in triune dimension. Yung sa siya Panginoon puluosang Diyos dimension. So praise the Lord dimension. Kita yung lesson dimension nga siya ang triune dimension. So praise the Lord. Kita po din sa Lord Jesus the triune God is the essence dimension. So praise the Lord dimension. Kita He is the essence. God is one with dimension. It means dimension. His life and His being is one with dimension. The praise the Lord dimension. The Father, the Son, and the Spirit dimension are one with dimension. Hindi siya ma-separate with dimension. So praise the Lord dimension. Kita sa Lord Jesus sa Roman 1:2 sa isang dimension. Kita the triune God is in Jesus. The triune God is His economy dimension. So praise the Lord dimension. Kita nga if they are essentially one dimension, kita nga wonder na dimension sa Biblia dimension nga one dimension, sa yung one dimension, yung full dimension, kita dimension, yung Father dimension, mo di ang Pitlano dimension, ang Amahan. So ang Anak dimension mo ang accomplish dimension, so ang Spirit mo ang apply dimension. So praise the Lord dimension, kita mga yung full dimension, apply tayo na niya dimension. So praise the Lord dimension, kita sa Roman numeral 3 dimension, God's economy dimension. God's economic being dispensing in His essence dimension. So praise the Lord ng dimension, nagigit na rin tayo dimension, ang Amahan, ang Espiritu, Amahan, Anak, Espiritu dimension, kay pusar gini siya dimension. So praise the Lord dimension, Lord Jesus, after siyang death dimension, ng resurrection dimension, kanimo siya, Amahan, Anak, Espiritu, magkatag, pinabuhi dimension.